अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हैदर और आज का मेरा मौजू बहुत अहम इस लिहाज से है कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत आसानी से लोगों के मिलियन और बिलियन और इस किस्म के हाई फाई फिगर से मशहूर हो जाते हैं और हमारा जहन उसको समझ नहीं पाता कि उसको किस तरह से एनालाइज किया जाए। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे यहाँ बिलियन ट्री सुनामी या 10 बिलियन ट्री की सुनामी की जो बात होती है उसको हम अनपैक करते हैं। यानी कि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसकी जुजियात होती हैं, उन जुजियात को जब तक नहीं समझा जाए उस वक्त तक वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन वादों को और उन नारों को जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको अनपैक करें और उसको क्रिटिकली एनालाइज करें। और ये जो मैं अभी आपको एनालिसिस बता रहा हूँ ये 8वीं क्लास के मैथ्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके। सबसे पहली चीज़ जो हमको समझनी चाहिए वो ये है कि मिलियन और बिलियन में क्या फ़र्क होता है। लोग समझते हैं जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उनके नज़दीक उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मैं पहले आपको कोशिश करूंगा कि ये समझाऊं कि एक बिलियन और मिलियन में क्या फ़र्क होता है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें मिलियन सेकंड्स हैं तो मिलियन सेकंड का मतलब है 10.74 डेज़। यानी कि अगर आप सेकंड्स को मिनट में बनाएं, मिनट को घंटों में बनाएं, घंटों को दिन में बनाएं तो 11 दिन बनते हैं किसके? मिलियन सेकंड्स के। लेकिन बिलियन सेकंड्स के कितने दिन बनेंगे? जब आप बिलियन सेकंड्स के मिनट बनाएंगे और मिनट से घंटे बनाएंगे और घंटे से दिन बनाएंगे और जब उनको डिवाइड करेंगे, ये आम मैथ्स का सवाल होता है, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मिलियन सेकंड्स जो हैं वो बनते हैं 10.74 डेज, लेकिन जो बिलियन सेकंड्स हैं दे बिकम 31 ईयर्स। यानी कि ये फ़र्क होता है मिलियन और बिलियन में। एक 10 दिन की चीज़ है और एक 30 साल की चीज़ है। तो ये मैंने आपको बेसिकली मिलियन और बिलियन का फ़र्क बनाया है ये समझने के लिए कि जो काम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस तरह एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है जब आप मिलियन से बिलियन के अंदर जाते हैं। अच्छा, अब मैं सवाल ये है कि आपको अगर फ़र्ज़ करें 10 बिलियन दरख्त लगाने हैं तो कितना रकबा चाहिए होगा, कितना एरिया चाहिए होगा। जो आम तौर पे 15 बाय 15 फीट की जगह होती है दरख्तों के लिए, ख़ास तौर पर फलदार दरख्तों की। आजकल ऑलिव के दरख्तों की बात हो रही है, लेकिन अगर उसको कम भी कर लिया जाए तो हम फॉर द सेक ऑफ ईजी कन्वर्जन उसको हम लेते हैं 4 मीटर बाय 4 मीटर विच इज़ 12 फीट बाय 12 फीट। यह फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस है। तो अगर हमें 10 बिलियन ट्रीज लगाने हैं और 4 मीटर बाय 4 मीटर की जगह हर एक को देनी है तो ये बन जाएंगे तकरीबन 160 बिलियन स्क्वायर मीटर्स। क्या? 160 बिलियन स्क्वायर मीटर्स। 4 बाय 4 इस इंटू 16 और 16 इंटू बिलियन इज 16। इस तरह से 160 बिलियन स्क्वायर मीटर्स बनते हैं। अच्छा, इन स्क्वायर मीटर्स को जब हम स्क्वायर किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो 1000 बाय 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 6 जीरोस गिर जाएंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 1,60,000 किलोमीटर। यानी कि अगर 4 बाय 4 मीटर के फासले से आपको दरख्त लगाने हैं, एक जगह देनी है इतनी, तो आपके लिए 10 बिलियन ट्रीज़ के लिए आपको 1,60,000 किलोमीटर। अब सवाल ये है कि 1,60,000 किलोमीटर कितना होता है। इसको समझने के लिए पूरे KPK की का जो रकबा है उसको अगर आप देखेंगे तो वो रकबा है तकरीबन 1,01,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि हमें 10 बिलियन ट्रीज के लिए कितना चाहिए जगह? 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके मुकाबले में जो KP के पूरा जो सूबा है
جس میں پہاڑ دریا سب کچھ شامل ہیں، وہ 1,01,00,000 کلومیٹر ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس رقبے کے اندر ساری جگہ قابل کاشت درختوں کی نہیں ہے، تو اب آپ کو اس میں سے کون سی چیزیں نکالنی ہوگی؟ آپ کو اس میں سے شہر نکالنے ہوں گے، لوگوں کے گھر نکالنے ہوں گے، لوگوں کے کھیت کھلیان نکالنے ہوں گے، آپ کو اس میں سے روڈیں نکالنی ہوں گی، آپ کو اس میں سے دریا نکالنے ہوں گے، آپ کو اس میں سے سنگلاخ پہاڑ نکالنے ہوں گے، آپ کو پہاڑ کی وہ چوٹیاں نکالنی ہوں گی جہاں پہ سارے وقت برف رہتی ہے یا جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، جہاں بہت زیادہ سخت موسم ہے۔ تو جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اچھا پھر اس کے بعد جو رقبہ ملتا ہے ہر جگہ آپ درخت بھی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو درخت لگانے کے لیے کچھ پرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی کی آبادی ہو، کسی کی زمین ہو، اور ساری کی ساری حکومت کی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ اگر آپ کو یہ جگہ لگانی ہے تو اس کا مطلب ہے پورے اس میں تو ناممکن ہے، تو اب آپ کو 2-3 صوبوں کے اندر جو زمین ہے اس کو کر کے کرنا ہے، یعنی کہ یہ بذات خود ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ سروے کریں گے پورے پاکستان کے علاقوں کو، آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سے علاقے ہیں کہاں پہ درخت لگ سکتے ہیں کہاں نہیں لگ سکتے، آپ کو ادھر پرمیشنز لینی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد آپ کو 1,60,000 اسکوائر کلومیٹر کی جگہ چاہیے جہاں پہ آپ یہ درخت لگائیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بیج لیے اور آپ نے ہوا سے پھینک دیے وہ سب کے سب ایک جگہ اگ جائیں گے۔ یہ نرسری میں ہوتا ہے کہ جب پنیری لگائی جا رہی ہوتی ہے تو قریب قریب ہوتی ہے، لیکن وہ پنیری جب اس میں سے پودا نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ الگ الگ اس کے اندر پلاسٹک کے اندر اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ لگایا جاتا ہے تو ایک الگ جگہ لگایا جاتا ہے۔ اگر ہمیں باقاعدہ یہ کام کرنا ہے، اور اولیو کا درخت جو ہے ایک پھلدار درخت ہے، اس کے اندر کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فاصلہ ہو تاکہ گاڑیاں جا سکیں درمیان میں، اس کو توڑا جا سکے، وہ پیرشبل آئٹم ہوتا ہے، اس کو بالکل قریب قریب نہیں لیا جا سکتا، بلکہ عام طور پر درخت اس طرح سے اس کے 3 اسٹیمز نکالی جاتی ہیں، جو اسپین میں اگر جو گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپین میں سینکڑوں کلومیٹر کے اوپر اولیوز لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کا اولیو آئل کا لارجسٹ پروڈیوسر ہے۔ تو اس طرح کے 3 اسٹیمز ہوتے ہیں تاکہ، اور اس کی قد بھی انسان کے جتنا ہوتا ہے کہ وہ آرام سے جا کر اس کو توڑ سکے اور گاڑیوں میں بھر سکے اور پھر اس کو ٹرانسپورٹ کر سکے، کیونکہ صرف درخت اگانا مقصد نہیں ہوتا، درخت کا پھل لے کر اس کو ہمیں کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں وہ کچھ فاصلے پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ درخت کا جہاں سایہ پڑ رہا ہوتا ہے وہاں دوسرے درخت اگتے نہیں ہیں، تو آپ کو ایک اسپیسنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس کی میں جو اسکیل، اب فرض کریں یہ آپ نے جگہ کا تعین کر لیا، پہلی بات یہ ہے کہ پروجیکٹ، فرض کریں یہ پروجیکٹ ہوا تھا، ویسے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی سرویئنگ کا پروجیکٹ دیا تھا جس کے بعد ہم نے 1,60,000 اسکوائر کلومیٹر کی جگہ تلاش کی ہے اور پھر ہم نے اس کو مختص کیا ہے اور اس کا گراؤنڈ کیا ہے، یہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ اگر فرض کریں یہ کام ہو چکا، اب ہم آتے ہیں 10 ارب درخت لگانے کے اوپر۔ جب ہم اس میں پہنچتے ہیں تو اس کی کمپلیکسٹی اور اسکیل سمجھیے، ٹھیک ہے؟ میں نے اس میں ایک ایگزامپل دی فیس بک کے اوپر کہ فرض کریں آپ ایک درخت کو 1 سیکنڈ میں گنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گن رہے ہیں، ہر سیکنڈ بعد آپ نے ایک درخت گنا، تو یہ کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ حیران ہوں گے، یعنی کہ اگر ایک درخت کے اوپر ایک سے صرف گن رہے ہیں، ابھی ہم لگانے کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ میں آگے کروں گا، اگر ہم صرف گن رہے ہیں تو ایک درخت کو 1 سیکنڈ میں کرتے ہیں تو 1 بلین سیکنڈز ہو گئے، یعنی کہ 31 سال لگیں گے آپ کو۔ اچھا، اور یہ کون سے 31 سال ہیں؟ یعنی کہ اگر ایک آدمی یہ گن رہا ہے تو اس کو 31 سال کے اندر، اور 10 بلین درخت ہیں تو یہ 310 سال ہو گئے، اور یہ 310 سال صبح شام رات دوپہر ہر وقت ہر لمحے بس وہ یہی کام کر رہا ہے سیکنڈ گننے کا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسی سچویشن آ رہی ہے کہ وہ کوئی نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، تو ایک آدمی، اب آپ فرض کریں کہ میں 1,00,000 آدمی لگاؤں گا تاکہ وہ گنے، تو اگر آپ کو 1,00,000 آدمی مل جاتے ہیں تو تب بھی 10 بلین کو جب 1,00,000 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہر آدمی کو
इतने सारे दरख्त करने पड़ेंगे, फिर तो इसकी मैथ्स करनी पड़ी है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किसी ने ये मैथ्स की है, बस एक जहन में आया और आपने बोल दिया। अब फ़र्ज़ करें, गिनने का तो काम नहीं है अब, लेकिन हमने एग्जाम्पल के लिए कहा कि 1 सेकंड में आप गिन सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको एक पौधा लगाना है, तो पौधे को नर्सरी से लेकर आना है। पहली तो बात यह है कि 10 बिलियन पौधे दरख्तों के किसी नर्सरी में होंगे, ठीक है। सिर्फ यही सोचिए कि वो पौधे भी नर्सरी के अंदर लगाना और उनको उगाना और उनको पहुंचाना और फिर वहाँ से उठा के उस एप्रोप्रिएट जगह पे ले जाना, गाड़ियों में रखकर फिर वहाँ उतारना, फिर उस उतारने के बाद एक गड्ढा बनाना, उसके अंदर पौधे को लगाना, फिर उसमें मट्टी डालना, फिर उसकी ख्याल और देखभाल की भी ज़रूरत होती है। तो ये मेहनत करनी पड़ती है और एक करीने से लगाए जाए। तो अब अगर आप को 10 बिलियन दरख्तों को गिनने में अगर 310 साल लगे हैं, 31 साल 1 बिलियन के लिए होते हैं, तो 10 बिलियन के 310 साल होते हैं। तो ये कितने मैन आवर्स बनेंगे? जब आप इसको मैन आवर्स करेंगे तो आपको देखें, एक दिन के अंदर एक बंदा की ड्यूटी 8 घंटे होती है, हर 24 घंटे तो कोई नहीं काम करता, तो आप इसके मैन आवर्स निकालेंगे। अब 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर 6 घंटे कोई आदमी मुसलसल काम करता है, एक्चुअली जो एक्चुअल टाइम है इससे भी कम काम वक्त होता है। तो हम अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं 6 घंटे फी दिन के हिसाब से। तो इस हिसाब से ये जो मैन ईयर्स बनेंगे 310 साल, 1240 मैन ईयर्स बनेंगे। ये आपको उसका फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये मैन ईयर्स हैं, इसमें मैंने छुट्टियाँ वुट्टियाँ तो लगाई नहीं है। आमतौर पर एक आदमी जो है 200 दिन साल में काम करता है। तो जब हम इस फिगर को 200 डिवाइडेड बाई 365 दिन करेंगे, 365 डिवाइडेड बाई 200 डेज देंगे, तो हमें एक उनका छुट्टियों का प्रोविज़न हो जाएगा। जब छुट्टियों का प्रोविज़न करते हैं तो ये मैन ईयर्स 2263 बनते हैं। अच्छा, यहाँ अभी तक हमने जो ये लिया, इसके अंदर हम हर दरख्त के ऊपर 1 सेकंड लगा रहे थे, लेकिन आपको वो पनीरी लेकर आनी है, उसको खड्डा खोदना है, उसके अंदर वो लगानी है, उसके ऊपर मिट्टी डालनी है, फिर आपको दूसरी जगह जाना है, वहाँ ये काम करना है, फिर तीसरे, और फिर अगले 2-3 साल उसकी केयर करनी है जब तक कि वो खूब अच्छी जड़ ना पकड़ ले। फ़र्ज़ करें मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप हर दरख्त के ऊपर लगाने में 1 घंटा लगाते हैं, तो 1 घंटा लगाने का मतलब हुआ कि 60 × 60 तकरीबन 3600 सेकंड ये हो गए। यानी कि अब 1 सेकंड एक दरख्त पे नहीं लगा रहे, आप 3600 सेकंड्स हर एक पे लगा रहे हैं, जो 1 घंटा होता है। तो ये जो टोटल मैन ईयर्स बनेंगे, ये बन जाएंगे 8.1 मिलियन। ये है कैलकुलेशन, आप देखिए 8.1 मिलियन। ये वो 8.1 मिलियन मैन ईयर्स बन जाएंगे। अब 8.1 मिलियन मैन ईयर्स, तो कितने लोग आप हायर करेंगे? मिलियन में 6 सिफर होते हैं, तो अगर आप 1000 आदमी करते हैं तो फिर भी ये मिलियन है, तो इसको आपको कम करना होगा, ठीक है। तो 8146 मैन ईयर्स बनेंगे अगर 1000 आदमी लगाते हैं। अगर 1 लाख आदमी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस 10 बिलियन प्रोजेक्ट के लिए आपने 1000 आदमी एंगेज किए थे या 1 लाख आदमी किए थे, तो उसको डिवाइड करें तो फिर भी ये इतना ह्यूमंगस फिगर है कि ये प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं लगता। तो जब हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मफरूज़ों की बुनियाद पे कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर, और ये सारी कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर पे किसी 8वीं क्लास के अच्छे स्टूडेंट को दें, वो ये काम कर लेगा। तो ये जो एक 10 बिलियन की सुनामी आ गई और 1 बिलियन की सुनामी आ गई, तो इस सुनामी को ये वैसे ही है एक कहानी जैसी कि कहानी हमने दूसरी चीज़ों में सुनी है, जैसे कि 50 लाख घर हो गए या 1 करोड़ नौकरियां हो गई। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि कोई परी आई और उसने छड़ी दिखाई और वो जादू से वो बनकर सामने आ गया। इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जो हर
پروجیکٹ کو اس کے اجزاء میں توڑتے ہیں، اس کی لاجسٹکس پلان کرتے ہیں، ان لاجسٹکس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کے لیے پوری آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے، ایک عملہ چاہیے ہوتا ہے، ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک سسٹمیٹیکلی آپ جاتے ہیں۔ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو درخت لگانا ہے، آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ وہ درخت واقعی لگے یا نہیں لگے، ان میں سے کتنے اگ رہے ہیں، کتنے نہیں ہو رہے، کیونکہ اتنی بڑی ماسب آپ نے ایکسرسائز کی ہے، تو اس ایکسرسائز کے بعد اس سے کچھ نہ کچھ جوس نکلنا چاہیے جو مناسب ہے۔ شکریہ۔